Kita nyo na may locker na yan. Yan, yan. Yan yung libro-libro. Yan. Yan. Then, lista. Then, yes. Yes. Yan. Dito mga library. Libro-libro. Yan. Basta kami dyan. Yan. Yan. Mga libro nila yan dyan. Yan dyan. Kita nyo rin yan. Kita nyo rin yan. Yung. Basic. Yan. King, ganito tayo, King. Paano ba yan?